अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 उर्दू चैप्टर नंबर 16 घोड़े और हिरन की कहानी, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है यहाँ पर, घोड़े को गुस्सा क्यों आया? तो इसका जवाब यूँ है। तो पहले सवाल का जवाब है, घोड़े और हिरन में किसी बात पर झगड़ा हो गया। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था। ठीक है, उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मार पीट में घोड़े को चोट आई और इस बात पर घोड़े को गुस्सा आया। ठीक है, इस तरीके से इसका दूसरा सवाल जो है वो है, हिरन से बदला लेने की क्या तरकीब घोड़े की समझ में आई? ठीक है, तो इसका जवाब है, हिरन से बदला लेने की तरकीब जो घोड़े की समझ में आई वो ये थी कि उसने एक शिकारी को देखा और उसे कहा कि अगर मैं आपको शिकार दिखाऊं तो क्या तुम उसे मार डालोगे? ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। उसने जवाब में कहा, मेरा काम तो यही है। इस तरह उसने शिकारी की मदद लेकर हिरन को मार दिया। ठीक है, इसी तरह अब है यहाँ पर इसका तीसरा सवाल, वो ये है कि शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम क्यों डाली? तो इसका जवाब है, शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम इसलिए डाली ताकि वो हिरन को देखकर घोड़े का रुख इस तरफ फेरे और हिरन को शिकार करने के लिए तीर का निशाना बना सके। ठीक है, इसी तरह से अब है यहाँ पर इसका चौथा सवाल। तो सवाल नंबर चौथा यह है कि जब घोड़े ने शुक्रिया अदा किया तो शिकारी ने क्या कहा? तो इसका जवाब है, शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और साथ ही साथ एक और फायदा हुआ। इसी तरह से अब है यहाँ पर इसका पांचवा सवाल। तो इसका पांचवा सवाल यह है कि घोड़ा शिकारी के काबू से क्यों न निकल सका? तो इसका जवाब है, घोड़ा शिकारी के काबू से इसलिए न निकल सका क्योंकि उसके मुंह में लगाम थी और जिधर शिकारी चाहता था उसे मोड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के 5 सवालों के जवाबात मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर इसका तीसरा सवाल, नीचे दिए गए जुमलों को सबक में पेश आए वाक़यात की तरतीब से लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जुमले जो दिए गए हैं ये आपके सबक में लिए गए हैं, तो इनको वाक़यात की तरतीब में लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसको वाक़यात में हमने ऐसे लिखा है कि हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा है, दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस तरह से तीसरा जो लिखा है वो ये है कि, इस तरह से तीसरा जुमला जो है वो ये लिखा है कि घोड़े ने आदमी से कहा। इस तरह से इसका चौथा लिखा है, शिकारी ने हिरन को मार दिया। पांचवा लिखा है, घोड़े ने शुक्रिया अदा किया और कहा। इस तरह से इसका छठा लिखा है, शिकारी ने कहा। और सातवां लिखा है आखिर पर, वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली। ठीक है, अब है यहाँ पर इसका चौथा सवाल, समझिए और कीजिए। कभी कभी इसम से सिफत या सिफत से इसम बना लेते हैं, जैसे फुर्ती इसम है, इससे फुर्तेलिया सिफत बना। ठीक है, अच्छा सिफत है, इससे अच्छाई इसम बना। ठीक है, तो कभी कभी हम इसम को सिफत बनाते हैं। ठीक है, तो सिफत हम कहते हैं प्रोनाउन को। ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको? प्रोनाउन, जो किसी की खासियत दिखाए। ठीक है,
جیسے کہ یہاں پر ہے پھرتی، یہ کیا ہے، یہ ہے اسم، تو اس کو بنایا ہے پھرتیلا، ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا، صفت اس طرح سے۔ اچھا جو ہے یہ صفت ہے، یہ کسی کا کوالٹی دکھاتا ہے، تو اس کو جب ہم نے اسم بنایا تو وہ بنایا ہے اچھائی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ہے اب سوال اس کا، وہ یہ ہے اس سبق میں تلاش کر کے، تو یہاں پر ہے تقریباً تلاش، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے تقریباً تلاش کر کے ایسے ہی 2 مثالیں لکھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لکھے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیں، تو اس کا جواب ہم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دوستی، اس طرح سے شکار، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب مکمل ہوا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہے یہاں پر اس کا 5واں سوال، واحد کی جمع بنائے، ٹھیک ہے۔ تو واحد کے جمع بنانے ہیں، جیسے کہ یہاں پر واحد جو دیے گئے ہیں وہ ہے پہلا والا یہاں پر ترکیب، تو اس کو جمع میں آ جائے گا تراکیب، ٹھیک ہے، اس الف کو اضافہ کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے تکلیف، تو اس کو جمع میں آ جائے گا تکالیف۔ فائدہ، اس کو آ جائے گا فوائد۔ اس طرح سے تجویز، تو اس کو آ جائے گا تجاویز، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہاں پر ہے اب چھٹا سوال اس کا، نیچے دیے گئے متضاد الفاظ کو یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ متضاد الفاظ دیے گئے ہیں تو ان کو یاد کرنا ہے، جیسے کہ یہاں پر پہلا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے ایسے لفظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو متضاد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لفظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو یعنی اپوزٹس ہو، ان کو ہم متضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اچھا، تو اچھا کو آ جائے گا برا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پرانا، اس کو آ جائے گا نیا، دوستی دشمنی، بھاری ہلکا، پیچھے آگے، ٹھیک ہے۔ چڑھنا اترنا، فائدہ نقصان، دور نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھے، یہ تھے متضاد، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہے یہاں پر اس کا آخری سوال، سوال نمبر 7، وہ یہ ہے کہ دیے گئے الفاظ کی ضد لکھیں۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں تو ان کی ضد لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلا یہاں پر سفید، تو سفید کو کیا آ جائے گا ضد میں، سیاہ، ٹھیک ہے۔ سفید ہوتا ہے وائٹ کلر، اس طرح سے سیاہ جو ہے یہ ہے کالا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جدید، اس کو آ جائے گا قدیم، جاگنا کو آ جائے گا سونا، اس طرح سے شب کو آ جائے گا روز، رونا کو آ جائے گا ہنسنا، کھونا کو آ جائے گا پانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کلاس 6 اردو کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسر دیکھنے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔